নমস্কার, আমি রন আর তোমরা দেখছো ড্রিম টু লিভ। তো আন্দামান সিরিজের তৃতীয় পর্বে সকলকে জানাই স্বাগত। প্রথম দুই পর্বে তোমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম রস আইল্যান্ড আর তার সাথে চিড়িয়াটাপু মুন্ডা পাহাড়। যদি তোমরা না দেখে থাকো অবশ্যই কিন্তু একবার চেক করে নিও, তাহলে তোমাদেরও আন্দামান ট্রিপকে পুরোপুরি প্ল্যান করতে প্রচণ্ড কিন্তু সুবিধা হবে। লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইল। হলো দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনে কিন্তু আমরা আজকে যেতে চলেছি সেলুলার জেল ভিজিট করতে। এটা মেনলি সবাই প্রথম দিন করে নেয়, বাট আমাদের ইটিনারি অনুযায়ী আমরা এই সেলুলার জেল ভিজিটকে কিন্তু সেকেন্ড ডেতে রেখেছি, যাতে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম সেলুলার জেলকে দিতে পারি আর বেশিরভাগ পোর্ট ব্লেয়ারের জায়গা আমরা একদিনে কভার করতে পারি। এই কারণেই কিন্তু আজকে আমাদের যে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে হ্যাভলকের ফেরি সেটা কিন্তু আমরা রেখেছি একটু পরের দিকে। আমাদের 12টার সময় ফেরি আছে, সেই ভিডিও কিন্তু আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো। অবশ্যই কিন্তু এই পুরো সিরিজটা কিন্তু দেখতে থাকো। আজকে কিন্তু আমরা সম্মুখীন হতে চলেছি একটা ভয়ঙ্কর ইতিহাসের সাথে। এই ইতিহাস জানার জন্য তোমরা কিন্তু একটা সেলুলার জেলের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডও দেখতে পারো। সেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড কিন্তু আমরা গেছিলাম কালকে। টাইমিংস বিভিন্ন থাকে, সেই অনুযায়ী তোমরা কিন্তু টিকিট কাটতে পারো, আর টিকিট কিন্তু হয় একমাত্র অনলাইন। তো যদি তোমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ভিজিট করতে চাও অবশ্যই কিন্তু অনলাইনে টিকিট সংগ্রহ করে তারপরেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখতে যেও, আদারওয়াইজ কিন্তু অফলাইন এই টিকিট পাওয়া যায় না। আমরা এখন আছি হাডোতে, আর এই হলো আমাদের সুন্দর হোমস্টে যেখানে আমরা কালকে থেকে ছিলাম। খুব সুন্দর কিন্তু ভিউ এই হোটেল থেকে তোমরা পেয়ে যাবে। এটা হোটেল কাম হোমস্টে, খুব সুন্দর একটা ভিউ পেয়ে যাবে একদম কিন্তু বিছানায় বসেই। তো অবশ্যই তোমরা যদি আসো এই হোটেলটাকে চেক করতে পারো। এই হোটেলের যাবতীয় বিবরণ কিন্তু আমি আমার আগের ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি। যদি তোমরা আগের ভিডিওটা না দেখে থাকো অবশ্যই একবার প্রথম থেকে শুরু করো, তাহলে পুরো আন্দামান সিরিজটা আর পুরো আন্দামান সিরিজের আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ কিন্তু আইডিয়া চলে আসবে। আর তোমরাও যদি ট্রিপ করতে চাও, আমি এটা বলে দিই, তোমরাও যদি ট্রিপ করতে চাও, যেহেতু আমরা এই ট্রিপটা কিন্তু পুরোপুরি আমার নিজের পরিকল্পনায়, আমরা কোনো ট্রাভেল এজেন্ট বুক করিনি, আমরা কিছু বুক করিনি। দীর্ঘ 6 থেকে 7 মাস ধরে রিসার্চ করে কোন হোটেলে যাব, কোথায় কি রেট, আমি সেগুলো নিয়েছি। এইভাবে আমি আমার ইটিনারি বানিয়েছি। তোমরাও কিন্তু অবশ্যই একটু টাইম স্পেন্ড করে এই চর্চাটাও করতে পারো, তাহলে কিছু না হলেও তোমাদের হয়তো 5-10 হাজার টাকা বাঁচবে, তার থেকেও বড় কথা অনেক কিছু জানবে যে কী কী আছে, কোন কোন জায়গা আছে যেগুলো ভিজিট করতে হবে কিনা, সেই সব কিছু তোমরা জানবে। তো অবশ্যই কিন্তু একবার সময় পেলে নিজে থেকে করার চেষ্টা করো। আর আমি তো আছি, পুরো ভিডিওটা দেখলে মোটামুটি একটা আইডিয়া তো পেয়ে যাবে মোটামুটি 6-7 দিনে তোমাদের ইটিনারি কী হতে পারে। বা এছাড়াও যদি অন্য কিছু করতে চাও তোমরা কিন্তু কাস্টমাইজ করতেই পারো নিজের মতো। ম্যাপ দেখতে হবে। এখন আমরা আছি মিউজিয়ামে। এখানে এই হলো সেই স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারটা একদম সামনে থেকে দেখাচ্ছি। জাস্ট 9টার সময় কিন্তু এন্ট্রি ওপেন হয় আর বিকেল 5টা অবধি থাকে। তারপরে কিন্তু লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের জন্য নির্ধারিত সময় থাকে। 3টে স্লটে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখানো হয়। তো এই হলো আমাদের সেলুলার জেলের ওভারঅল স্ট্রাকচার, যেটা প্রথমে ছিল মানে মাঝখানে ছিল এই মেন বিল্ডিং। এখান থেকে 7খানা উইংস ছিল এরকম। এখন এই মুহূর্তে শুধুমাত্র 3টে আছে, এটা আর এটা। একটা শুধু ওয়াল আছে আর দুটো নরমাল, দুটো পুরোটা আছে, একটা শুধু ওয়াল আছে আর এই তিনটা নেই। এই ছিল কয়েদিদের হাতের বেড়ি, আর এই ছিল তাদের কাপড় বস্তা। অ্যাকচুয়ালি এগুলো বস্তা টাইপের। এই ছিল সেই বেল্ট। এগুলো হলো ইউনিফর্ম অফ দ্য কনভিক্ট অফিসিয়ালস। মানে এই বেল্ট দিয়েই নির্মম অত্যাচার চলতো। गैलरीज को बनाया गया है। यहाँ पे जेल का शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है। ये देखने के बाद अभी आप जैसे अंदर एंटर करोगे, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट दिखाया गया है, यहाँ पर पहले आपको ले जाया जाएगा, जहाँ से आपको बताया जाएगा जो आप सामने देख पाओगे, जैसे जेल कब बनाया गया, जेल में कितने कमरे थे, कितना खर्च आया, इस जेल का कुछ पार्ट टूट गया, वो पार्ट टूटा कैसे, इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। वो देखने के बाद आप लोग जो कॉर्नर पे छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हैं, उस कॉर्नर में जाएंगे, वो फांसी का एरिया, वहाँ पे कैसे फांसी सिस्टम बनाया गया था, किसी को फांसी दिया गया नहीं, इस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। वो देखने के बाद आप इस शेड के अंदर जाओ। ये जो शेड है बीच का शेड, ये वॉक शेड हुआ करता था जहाँ पे कैदियों काम कराते थे। তো আমরা চলে এসেছি এখন সেলুলার জেলের ভেতরে।
এইখানে কিন্তু কালকে হয়েছিল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, আর এই সব ওয়াল, এদিকের যত ওয়াল ছিল সেখানে কিন্তু লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের শোটা দেখানো হয়েছিল। লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের টিকিট ছিল 300 টাকা করে, সেলুলার জেলের এমনি এন্ট্রির টিকিট হলো 30 রুপিস করে। আর এখানে আমরা এখন গাইডেড ট্যুর নিচ্ছি, তো পার ফ্যামিলি এটা হলো 200 টাকা পার ফ্যামিলি। এই ছিল ওয়ার্কার এরিয়া, আসবো এখানেও। আর একদম এই দিকে লাস্ট সেলটা, এটা হলো বীর সাভারকর জি সেল, এখানেও যাব। আপাতত এখন আমরা যাচ্ছি ফাঁসি ঘরে। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पर बनता था। अभी से ऑफिस बना दिया तो इसके अंदर पहले का कुछ नहीं। यह है गैलोस और यहीं पे हैंग करते थे। गैलोस जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। अब इन लोगों ने पूरा कवर कर दिया। ऊपर एक वुडन का बीम है, ओरिजिनल है। नीचे का पूरा प्लेटफॉर्म वो भी ओरिजिनल है। रोप चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। ऊपर अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है। फ्रीजर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे। गेट ओरिजिनल है, इस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। लेकिन सेलुलर जेल के गैलोज में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे, मैक्सिमम जो आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से भी डेथ हुआ था। फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक को विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया गया, चावल का माड़ और मिल्क। उस वजह से 10 डेज के अंदर में 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था। महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर, नामदास जी। यहाँ हैंग उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो सेलुलर जेल के गैलोज में कितने लोगों को हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और सभी यही पे काम नहीं करते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर को जेल से बाहर भी ले जाते थे, जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान, ऐसा काम भी होता था। और बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था। इवनिंग से पहले जेल में रिटर्न आना, लेकिन जेल में जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था। कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी मिलता था। जो ओरिजिनल ऑयल मिल है वहीं पर फिक्स है, ऐसे बहुत सारे थे, सिंगल पीस बचा है। तो कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड्स कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना ऑयल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार भी करते थे। तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ा करके पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में बेल्ट बांधते थे, हाथ को हैंडकफ करते थे ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद बैक साइड में मारते थे चाबुक से। एक ही जगह बार बार मारते थे, यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और मानने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू और लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, क्रूअल था, उनको ब्रिटिशर्स काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका क्या फ़ायदा, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का ज़रूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत नहीं। सभी के गले में होगा आयरन रिंग, आयरन प्लेट आइडेंटिटी, लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रूवमेंट मिला है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हैंड फ्री है, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट भी रहेगा पाँव में। सेंटर वाला है बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो। 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे, नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे। और जो फ्रीडम फाइटर सेलुलर जेल भेजे गए थे, लिस्ट लगा है टॉप पे। जब आप फ्रीडम फाइटर्स का नाम पढ़ेंगे तो उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम उसमें
कम मिलेगा। এই ছিল এখানকার গল্প, যেখানে সবাইকে দিয়ে এত নির্মম অত্যাচার করা হতো, সত্যিই প্যাথেটিক। এই জিনিসগুলো আমরা আগেও যখন দেখছিলাম অন্য কারো ব্লগে, মানে ততটাই খারাপ লেগেছিল, আর এখনও ঠিক ততটাই খারাপ লাগছে এগুলো সামনে থেকে দেখে, যে কতটা অত্যাচার করা হতো। अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे इसे बनाने में। अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 ईयर्स, उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़, लेकिन उस एस्टिमेट में जेल नहीं बना और ना ही जेल 3 ईयर्स में कंप्लीट थे। तो दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं, ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 टाइम से मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं, और नाइट में कोई लाइट नहीं, डार्क रूम में रहते थे। सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था। बेड का वेट कितना रहेगा, हाइट इतना होगा, लेंथ 6.5 फीट। एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। अभी सेकंड फ्लोर तक चलेंगे आगे से। इन्होंने 1 जुलाई 1909 कर्जन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्ज़ाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, वेपन्स वगैरह इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करके इंडिया लाते वक्त शिप जब मार्शलेस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्शलेस हार्बर, फ्रांस। वहाँ फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेज़ों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को अंडमान लाए थे 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वहाँ से भाग गया है, दोबारा ना भागे, इसलिए तो टाइट सिक्योरिटी में रखा कि उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों ब्रदर 2 ईयर्स तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफ़र करवा दिया रत्नागिरी, महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट में रखने के बाद उनको रिलीज़ कर दिया। उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। अंडमान के एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर डेथ हुआ था। इसका हम टॉप पे चलेंगे, वहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे, ऊपर क्या क्या नज़ारा दिख रहा है बताएंगे। उसके बाद लौटते वक्त आप लोग सेल और जिनको सावरकर जी का रूम देखना लास्ट वाला वो भी देख सकते हैं। पहले हम टॉप पे चलेंगे, स्मेल खत्म होगा, लौटेंगे इसी रास्ते, उस दौरान सेल देखेंगे। ऊपर थोड़ा हवा मिलेगा, अच्छा लगेगा। তো আমরা এখন চলে এসেছি একদম টপে, মানে একদম ওয়াচ টাওয়ারের একদম টপে চলে এসেছে। जी ने सेलू जेल में सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1909, उस केस में अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ब्रिक बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम तो इतना हार्ड कि ऑप्स न कर पाए, तो हमेशा उनको पनिशमेंट मिलता था। जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट भी करते थे। परेशान होकर क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर, उसी में झूल करके सुसाइड कर, ऐसे वो शहीद हो गए। पिताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 डेज का विजिट, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 38 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट किया था। তো এই ছিল একটা সেল। তোমরা দেখো যে এইটুকু একটা জায়গার মধ্যে একটা মানুষকে আজীবন থাকতে হতো, আজীবন। আর উপরে ভেন্টিলেশনের জন্য ছিল, কিন্তু সেটাও কিন্তু ছিল অনেকটাই উপরে। একটা গেট ছিল, এইটুকুই একটা গেট ছিল। আর এটা তোমাদেরকে বাইরে থেকে দেখাচ্ছি, যেখান দিয়ে গেটকে তালা দেওয়া হতো। এরকমভাবে লক করে এখান থেকে তালা দেওয়া হতো, তাহলে এটা এখান দিয়ে লক হয়ে যেত, আর তালা থাকতো এখানে, তো তালা ভেঙেও বেরোতে পারতো পেছনে। এখন আমরা যেতে চলেছি বীর সাভারকরজির সেলে, যেখানে তিনি 10 বছর ছিলেন। তিনি অন্যান্য সেলেও ছিলেন, কিন্তু এই সেলে তিনি লাস্ট 10 বছর ছিলেন। আর তার সেলটা কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় যা সেল আছে তার থেকে একটু আলাদা, কারণ প্রত্যেকটা সেলের একখানায় গেট থাকতো, কিন্তু বীর সাভারকরজির 2টো গেট থাকতো। এই ছিল বীর সাভারকরজির সেল।
ভেতরে সবাইকে বাঁদিকে সেল দেখছে, আর তোমাদেরকে বাইরের দিক দেখিয়ে দিই। বাইরে এই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আরেকটা দরজা, এটাই ছিল সেকেন্ড দরজা, আর তারপরেই ঢুকেছিল একটাই সেল, যেটা হলো এই বীর সাভারকর যে সেল। ভেতরে যাবো তার আগে বাইরেটা দেখিয়ে দিই। উনি হলেন বীর সাভারকর জি, আর এরকম কিন্তু পাত্র দেওয়া হতো খাওয়ার জন্য, আর এরকমই পাত্র দেওয়া হতো। এখানে কিন্তু বাথরুম করতে হতো, পটি করতে হতো, সব কিছু এখানেই করতে হতো, কারণ সব সময় বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। যদি মাঝরাতে বা রাতের দিকে কারোর পটি পেত বা কিছু একটা পেতম, বাথরুম পেত, তাহলে কিন্তু এখানেই সব কিছু করতে হতো। আর তার জন্য কিন্তু সকালবেলা নিজেকেই সেটাকে পরিষ্কার করতে হতো, আর তারপরে পড়তো অসম্ভব অত্যাচার। এই ছিল সেই বিছানা, এইটুকু বিছানার মধ্যে কিন্তু শুতে হতো। তাহলে তোমরা জানলে কিন্তু এখানে কতটা নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হতো। এই কারণে কিন্তু এখানকার নাম হয়েছে কালাপানি, মানে আজীবন কারাবাস। মানে এখানে যে আসতো সে ফেরত আর যেত না, তাকে এখানেই আমরণ থাকতে হতো আর সাজা পেয়ে যেতে হতো। ব্রিটিশরা এইভাবে কিন্তু অত্যাচার করে গেছে আমাদের ইন্ডিয়ানসদের ওপর, আমাদের ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক নেতাদের ওপর। কালকে যখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা দেখছিলাম, চোখে জল এসে যাওয়ার মতো। মানে যদি তোমরা ভালো করে মন দিয়ে দেখো আর বোঝার চেষ্টা করো যে কি চলছিল সেই সময়, কি হয়েছে সে সময়, চোখে জল চলে আসতে বাধ্য। আর প্রত্যেকটা সেলে কিন্তু একজন একজন করেই কয়েদি থাকতো, যাতে তারা কারোর সঙ্গে কথা না বলতে পারে, যাতে তারা মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়ে। আমি ইয়ার্কি একদম মাঝে, তুমি আমাকে আটকে দিয়েছো। তুমি ভাবো কতটা প্যাথেটিক। এইখান থেকে ওইটা রিচ অবধি করতে পারতো না, এতটাই উঁচু। এখানে কিচ্ছু নেই, কোনো ফোন ছিল না, একটা লোক, আমি কথার কথা বলছি, মানে একটা খবরের কাগজ যেটা ওরা পড়তে পারে, কিছু ছিল না। কীভাবে কাটাতো ওরা? তার উপর তো অন্ধকার, আলো নেই, অন্ধকার, আলো নেই, অকথ্য অত্যাচার। বাথরুম পায়খানা পেলে সেটাকেও পর্যন্ত ভাবা যায় না, মানে ওদের সময় মতনই করতে হবে, তাছাড়া আর করা যাবে না। যখন তখন পেলেও সেটা করা যাবে না, একমাত্র ওদের পারফেক্ট ধরা একটা টাইম ছিল, সেই সময়ের মধ্যেই করতে হবে, না হলে মানে সেটাও করতে পারবে না। এখানেই করতে হবে, এখানেই না হলে মানে এখানেই করতে হবে, সেটাকে নিজেকেই পরিষ্কার করতে হবে, পরে নিজেকেই পরিষ্কার, আবার তার জন্য অকথ্য অত্যাচারও সহ্য করতে হবে। প্রচণ্ড, মানে পুরোটাই অত্যাচার। মানে এখানে আসার সময় ওরা বুঝে যেত, খোলো আমার খুব দম বন্ধ লাগছে। এই জায়গাটা তো পুরো আনটাচড, তাই বলছি, আনটাচটাই ভালো লাগে আমার, ভীষণ 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 অরিজিনাল, যে এইরকমটাই ছিল। সেখানে মোটামুটি আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। এখান থেকে আমরা এখন বেরিয়ে যাব, আর এখন আমরা কিন্তু বেরিয়ে যাব হ্যাভলক আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আমাদের 12টার সময় ফেরি আছে, তো এই ফেরিতে করে আমরা কিন্তু যাব আন্দামান, আর সেটা তোমরা কিন্তু দেখবে এর পরবর্তী পর্বে। এরপরে কিন্তু এই আন্দামান ট্রিপে আমরা অনেক কিছু করতে চলেছি, অনেক জায়গা দেখতে চলেছি, অনেক ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি করতে চলেছি। সেই জন্য আমি প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সাইটেড। তো অবশ্যই সেগুলো দেখতে হলে একবার অন্তত সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি না করা থাকে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইকও করে দিতে পারো। তো এখনের জন্য এইটুকুই, তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন পর্বে। ততক্ষণের জন্য টাটা।